जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। चतुर्थ श्रेणी एकादश अध्याय पृथ्वी और आकाश। तुम्हें बादल न घोड़ाई थिबा पूर्णिमा रातिर आकाश को देखिछ कि से आकाश रे आ कोन देखिता तल कोठरी रे लेख। पूर्णमी राति रे आकाश को देखी थांती कौन कौन देखी थांती पूर्ण चंद्र देखी था। चंद्रटा पूर्ण थाए पूर्ण चंद्र वो तारा मान को देखी थांती। एमानक मध्यरु किए सबुठार बड़ और किए सबुठार छोट देखा जांदी ताहा हेले तारा माने एते छोट देखा जांदी काहेकि किए सबुठार बड़ और किए सबुठार छोट देखा जांदी। चंद्र हैला सबुठार बड़ तारा हेले छोट ताहेले तारा माने एते छोट देखा जांती काहेकि तारा माने आमठार बहुत दूर रे थिबारु एते छोट देखा जांती। से माने आमठार बहुत दूर रे थिबारु छोट देखा जांती किंतु से माने बहुत बड़। दिन रे आकाश रे देखुथिबा सूर्य मध्य एक नक्षत्र बा तारा। दिन रे जो सूर्य देखुचंती से जोटी नक्षत्र बा तारा अन्य तारा मानक तुलना रे से आमर निकट रे थिबारु टिके बड़ देखा जांती। जो छोट छोट तारा मानक तुलना रे आमे देखुथिबा सूर्य से आमर टिके निकटवर्ती थांती तेणुक से आमको टिके बड़ देखा जांती। सूर्य तारा होइथिबारु तार आलोक अछि किंतु पृथ्वी तारा नुहे तेणु ताहार निजर आलोक नाही। पृथ्वीर तार निजर आलोक नाही से सूर्यर आलोक रे आलोकित हेउछि। सूर्य चारि पाखरे अनेक वस्तु घुरी थांती पृथ्वी मध्य घुरे तेणु सूर्य चारि पाखरे कोन कोन घुरंती सूर्य चारि पाखरे अनेक वस्तु घुरी थांती पृथ्वी मध्य घुरुଥାଏ। पृथ्वी हेउछि गोटे ग्रह सेपरि आउ 7टी ग्रह अछंती सेमाने मध्य सूर्य चारि पाखरे घुरंती। जे सब ग्रह सूर्यर चारि पाखरे घुरंती सेमाने हेले किए किए बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी चारिपटे चंद्र घुरुरे ताले पृथ्वीर चारिपटे किए घुरुची चंद्र घुरुची। एही चंद्र पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह। पृथ्वी होउची गोटे ग्रह चंद्र होउची पृथ्वीर उपग्रह। सूर्य चारि पाखरे 7टी ग्रह घुरंती सेमाने हेले बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। आ पृथ्वी चारिपटे चंद्र घुरे सेपरि अन्य कते ग्रह मानकर मध्य उपग्रह अछि। सूर्य 8टी ग्रह और सेमानक उपग्रह आदि को लेकिन सौर जगत गठित। सूर्य आउ जो 8टी ग्रह एमानक उपग्रह आदि को लेकिन सौर जगत गठित होइछि। सौर जगत रे सूर्य और ग्रह माने किपर रही थांती देखिबा। सूर्य चारिपटे देख ग्रह माने अछंती हला शुक्र हला पृथ्वी बुध मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून को 2 3 4 5 6 7 8 एला 8टी ग्रह। नक्षत्र ग्रह उपग्रह को ज्योतिष्क कहती कि हाँ नक्षत्र ग्रह उपग्रह आमको आलोक देथिबारु एमानंकु ज्योतिष्क कहते एमाने आलोक देउथिबारु। ताले सूर्य चारि पाखरे 8टी ग्रह घुरंती पृथ्वी मध्य गोटे ग्रह। पृथ्वी चारिपटरे चंद्र घुरे सूर्य और 8टी ग्रह एमानक उपग्रह आदि को लेकिन सौर जगत गठित। सूर्य चंद्र और पृथ्वी। सूर्य को तुम्हें चाहि पारिबो कि ना आमे सूर्य को चाहि पारिबा नाही। राति रे अंधार होइथाय काहेकि राति रे सूर्य किरण पडु नथिबारु अंधार होइथाय। सूर्य आमको आलोक और ताप दिए। सूर्य पाखर आम आलोक पाती ताप मध्य पाती कारण सूर्य पक्षरे प्रति मुहूर्त असीम शक्ति जात होता है। सूर्य पृष्ठर तापमात्रा प्राय 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य आलोक गरम किंतु चंद्र आलोक सेपरी नुहे कहीं। सूर्यर आलोकटा हूँ गरम आमको उत्ताप लगे किंतु
चंद्र आलोक सेपरी नुहे कहीं सूर्यर निजर आलोक अच्छी सूर्य आमको आलोक व ताप देउछि किंतु चंद्रर निजर आलोक नाही से सूर्य किरण चंद्र उपरे पड़िले चंद्र देखि आलोकित हुए तेणु सूर्य आलोक गरम किंतु चंद्रर आलोक सेपरी नुहे। सूर्यर निजर आलोक अच्छी सूर्य आमको आलोक व ताप दियंती किंतु चंद्रर निजर आलोक नहीं। सूर्यंक किरण चंद्र उपरे पड़िले चंद्र आलोकित हुए सूर्यर आलोक से आलोकित हुए। तेणु सूर्यर आलोक गरम किंतु चंद्र आलोक सेपरी चंद्रर निजर आलोक नहीं सूर्यंकर किरण चंद्र उपरे पड़िले चंद्र आलोकित हुए सही आलोक पृथ्वी उपरे पड़े। सूर्य किरण को गोटे दर्पण उपर पकाई दर्पण रु बाहर किरण को गोटे घर भितर पकाओ घर भितर आलुओ देखा जाउछि कि प्रश्न है पृथ्वी केउथिरे गठित पृथ्वी कठिन एवं माटी और बाली रे गठित महाकाशचारी माने चंद्र पृष्ठरु माटी आने देखिछन्ति चंद्र पृथ्वी परि कठिन और बाली रे गठित होछि। सूर्य केउथिरे गठित जानिछन् सूर्य गैसीय पदार्थ रे गठित। पृथ्वी पृष्ठ रे तुमे कौन कौन देखुछ लेख माटी गछ लता जल जीवजंतु पहाड़ पर्वत जंगल नदी झरणा इत्यादि आम सब देखती। चंद्रपृष्ठ उद्भिद और प्राणी अछंती कि ना उद्भिद और प्राणी नहांती। सेठारे जल देखा जाए कि हाँ जल देखा जाए। भारतीय महाकाश विज्ञानी चंद्रायन 1 माध्यम चंद्र रे जल थिबार जानि परिछथि। वर्तमान चंद्रायन 3 माध्यम बहुत किछि जଣା पड़ी सारिलानी। चंद्र रे अम्लजान नाही तेणु सेठारे कौनसी जीव नाहांती। सूर्य रे जीव रही परिबे कि काहेकि सूर्य रे जीव रही परिबे नाही कारण सूर्य एक उत्तप्त पिंड। सूर्य बक्षरे प्रति मुहूर्त असीम शक्ति जात होउछि। सूर्य पृष्ठर तापमात्रा प्राय 6000 डिग्री सेल्सियस। एते अधिक तापमात्रा रे कौन से जीव सूर्य पृष्ठरे बंची परिबे नाही तेणुकरी सूर्य रे जीव रही परिबे नाही। तुमे जानिछ सूर्य एक नक्षत्र पृथ्वी होछि गोटे ग्रह चंद्र एक उपग्रह। तेणु सूर्य उदय समय यार आकृति किपरि होइथाय गोल होइथाय। पूर्णमी दिन चंद्रर आकृति किपरि गोल होइथाय। एटा हला सूर्य एटा हला पृथ्वी एटा हला चंद्र। तेणु सूर्य हला सबुठारु बड़ चंद्र हला सबुठारु सान। सूर्य पृथ्वी ठारू आकार रे बहुत बड़ सूर्य पृथ्वी ठारू आकार रे बहुत बड़ किंतु यह बहुत दूर रे थिबारु हमको छोट लगे। से बहुत दूर रे अछि सेथिबे हमको छोट देखा जाए। आकाश रे सूर्य पृथ्वी रो 13 लाख गुण अटे
पृथ्वी और चंद्र मध्य किए बड़? पृथ्वी बड़। चंद्र पृथ्वी होची उपग्रह, चंद्र होची पृथ्वीर उपग्रह। पृथ्वी चंद्र ठारू आकार रे बड़। पृथ्वी चंद्र ठारू आकार रे बड़। पृथ्वी भितर 50टा चंद्र रही पारिबे। पृथ्वी भितर 50टा चंद्र रही पारिबे। आकाश रे थिबा समस्त वस्तु गतिशील, सेमाने कौनसी एक निर्दिष्ट स्थान रे रही नथांती। दिन राति किपरि हुए ताहा तुमे जानिछ? शीत दिन और ग्रीष्म दिन किपरि होची तुमे जानिछ कि? पृथ्वी निज कक्ष पक्षरे सूर्यंक चारिपाखरे घुरे। पृथ्वी निजर कक्ष पथरे सूर्यंकर चारिपटरे से घुरे। देखो सूर्यंकर चारिपटरे घुरुछि। पृथ्वी निजर अक्ष चारिपटे थरे घुरी आसिबाकू आवर्तन और सूर्यंक चारिपाखे थरे घुरी आसिबाकू परिक्रमण गति कहुए। बस एटा थरे घुरी आसिबाकू आवर्तन कहती, एतिरे थरे घुरी आसिबाकू परिक्रमण गति कहते। चंद्र मध्य पृथ्वी चारिपटे घुरिबा सहित चंद्र मध्य पृथ्वी चारिपाखे घुरिबा सहित निजर अक्ष चारिपटे से मध्य घुरे। पृथ्वीर आवर्तन काल है 24 घंटा बा 1 दिन। से परिक्रमण काल 365 दिन। चंद्रर आवर्तन और परिक्रमण काल है प्राय 28 दिन। सूर्य मध्य निज अक्ष चारिपटे 25 दिन थरे घुरे। सूर्य निज अक्ष चारिपटे 25 दिन थरे घुरे। चंद्रर आवर्तन काल 28 दिन। पृथ्वीर आवर्तन काल 1 दिन 24 घंटा व सूर्यर आवर्तन काल है 25 दिन। पृथ्वी सूर्य और चंद्रर ओजन अच्छी। सूर्यर ओजन पृथ्वीर ओजन ठारू बहुत अधिक। सूर्यर ओजन पृथ्वी ठारू अधिक। चंद्रर ओजन पृथ्वी ओजन ठारू कम। सूर्य और चंद्र मध्य कहार ओजन बेसी? पृथ्वी ठारू सूर्यर ओजन होची अधिक। चंद्रर ओजन पृथ्वीर ओजन ठारू कम। पृथ्वी ठारू चंद्र मध्य कम। सूर्य और चंद्र मध्य कहार ओजन अधिक है? सूर्यर ओजन अधिक। आम गोटे जिनिस उपरकू फोपाड़े ताहा पृथ्वी उपरकू खसी आसे। यह पृथ्वीर आकर्षण बल जोगु होता है। चंद्रर मध्य आकर्षण बल अच्छी, किंतु यह पृथ्वीर आकर्षण बल ठारू कम। पृथ्वीर आकर्षण बल चंद्रर आकर्षण बलर 6 गुण। सूर्यर मध्य आकर्षण बल अच्छी। यही आकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रर आकर्षण बल ठारू बहु गुण अधिक। यही आकर्षण बल जोगु ग्रह और नक्षत्र पुंज सूर्य चारिपाखरे घुरुछंती। सूर्य चंद्र और पृथ्वी मध्य केतक पार्थक्य और केतक सामंजस्य एबे तुमे कहि परिबो। देखो एटा पार्थक्य लिखिबा एटा होची सामंजस्य। सूर्य नक्षत्र बा तारा, पृथ्वी होची ग्रह, चंद्र हैला उपग्रह। सूर्य हैला नक्षत्र बा तारा, पृथ्वी हैला ग्रह, चंद्र हैला उपग्रह। तो सूर्यर आवर्तन काल 25 दिन। सूर्य ठारू स्थिर, तार निजर आलोक अच्छी। परिक्रमण करती नहीं। पृथ्वी हूँ गोटे ग्रह, तार आवर्तन काल 1 दिन बा 24 घंटा। और चंद्रर आवर्तन काल 28 दिन है। सूर्य होची स्थिर, पृथ्वी कौन? सूर्य चारिपटे घुरे। सूर्यंक चारिपाखरे घुरे। चंद्र कौन करे? पृथ्वी चारिपटे घुरे। सूर्यर निजर आलोक अच्छी, पृथ्वी निजर आलोक नहीं। चंद्रर मध्य आलोक नहीं। सूर्य परिक्रमण करे। पृथ्वीर परिक्रमण काल 365 दिन।
ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ 28 ଦିନ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ପୃଥିବୀ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଲାକାର, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାକାର, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଲାକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଓଜନ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଓଜନ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଓଜନ ଅଛି। ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଅଛି, ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ନାହିଁ। ଆସ ତାରା ଚିହ୍ନିବା। ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଅନେକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। କେତେକ ତାରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ କେତେକ ତାରା ଦଳ ଦଳ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ ଏହା ଦେଖିପାରିବ। ଦିନ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ତାରା ଥାନ୍ତି କି? ହଁ, ଦିନ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ତାରା ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ କିରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଘମୁକ୍ତ ରାତିରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ କେତୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ହେଲେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ହେଲା? କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି। 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ବଶିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ନାମରେ ଛୋଟ ନକ୍ଷତ୍ରଟିଏ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ନାମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନକ୍ଷତ୍ରଟେ ଅଛି। ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆକାଶରେ ଏପରି ଆକୃତିର ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବ। ସେଥିରେ କେତୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି? 7ଟି। ତାର ନାମ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ? କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି। ଏହି 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଶିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖରେ ଛୋଟ ନକ୍ଷତ୍ରଟିଏ ଥାଏ, ତାର ନାମ ହେଲା ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଆକାଶରେ ଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ଯାହାର ଉଦୟ ବା ଅସ୍ତ ନାହିଁ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଓ କ୍ରତୁକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି ସେହି ସରଳ ରେଖାକୁ ଲମ୍ବାଇଲେ ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଭେଟିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସେଇଠି ଭେଟୁଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ତାରା। ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଭେଟିବ। ସେହି ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବ ତାରା। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଏହି ତାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ତାହା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କି? ନା, ଏହା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ତାରାଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର। ଏହା ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଘୁରେ। ତାରା ବାଟ ଦେଖାଏ। ଆଗ କାଳରେ ଜଳ ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିବା ନାବିକ ଦିଗ ଜାଣି ନ ପାରି ବାଟବଣା ହେଉଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ତାରା ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଏହା ଜଣାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥିର ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ତାରା ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ। ଏହି ଗ୍ରହରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି।
पृथ्वी पर आउ 7टी मध्य ग्रह अच्छे से हेले बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि इंद्र और वरुण। से इंद्र को कहते यूरेनस वरुण को कहते नेपच्यून। सूर्य एक नक्षत्र बा तारा। सूर्य चारिपाखरे ग्रह माने घूरती। पृथ्वी चारिपटे चंद्र घूरे। चंद्र पृथ्वीर उपग्रह। सूर्य ग्रह उपग्रह आदि को नहीं आम सौर जगत गठित होता है। सूर्य आमको आलोक और ताप मध्य दिए थे कारण सूर्य वक्षरे प्रति मुहूर्त असीम शक्ति जात होता है। सूर्य पृष्ठर तापमात्रा प्राय 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्रर निजर आलोक नहीं। सूर्यंकर किरण चंद्र उपर पड़े चंद्र आलोकित हुए। सही आलोक पृथ्वी उपर पड़े। पृथ्वी मध्य निजर आलोक नहीं। यह सूर्य आलोक आलोकित हुए। चंद्र पृथ्वी परी कठिन और बाली रे गठित होता है। सूर्य गैसीय पदार्थ रे गठित। भारतीय महाकाश विज्ञानी माने चंद्रायन 1 माध्यम चंद्र जल थिबार जानि परिछथि। चंद्र अम्लजान नहीं तेणु सेठारे कौनसी जीव नहांती। सूर्य पृथ्वीर बहुत दूर रे थिबारु आमको छोट देखा जाए। सूर्य पृथ्वीर 13 लाख गुण बड़। पृथ्वी चंद्र ठारू बड़। पृथ्वी भितर 50टा चंद्र रह। पृथ्वी चंद्र ठारू बड़। पृथ्वी भितर 50टा चंद्र रही जाई परिबो। पृथ्वीर आवर्तन काल 1 दिन बा 24 घंटा और परिक्रमण काल 365 दिन। चंद्रर आवर्तन काल 28 दिन। सूर्यर आवर्तन काल 25 दिन। पृथ्वीर आकर्षण बल चंद्रर आकर्षण बलर 6 गुण। सूर्य चंद्र और पृथ्वीर आकर्षण बल को मध्याकर्षण बल कहते। उत्तर आकाश में सप्तर्षि मंडल देखा जाए। प्राचीन ऋषि मानकर नाम अनुसार सप्तर्षि मंडलर नामकरण करा जायतिला। ସେହି सप्तर्षि मंडल थिबा नक्षत्र मानकर नाम कौन सब? क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि। ध्रुव तारा चारि पाखरे सप्तर्षि मंडल घूरे। अभ्यास 1 नंबर। प्रत्येक प्रश्न तले तार 3टी संभाव्य उत्तर दिया जाइछि जेउठी ठीक ता पाखरे गोल बुला। क केउंटी ग्रह? पृथ्वी हेउछि गोटे ग्रह। कहार निजर आलोक नाही। चंद्रर आलोक नाही। ग कहार आवर्तन काल सबुठारु बेसी? चंद्रर आवर्तन काल सबुठारु बेसी। पृथ्वीर निकटतम ज्योतिष्क किए? चंद्र। 2 नंबर। क सूर्य और चंद्र दुईटी पार्थक्य दुईटी सामंजस्य लेख। सूर्य हो जोड़े नक्षत्र। यह एक नक्षत्र। चंद्र हो गोटे उपग्रह। यार आवर्तन काल 25 दिन। एहार आवर्तन काल 28 दिन। एहार निजर आलोक अछि। निजर आलोक नाही। एटा हला पार्थक्य। एटा हला सामंजस्य। सामंजस्य सूर्य चंद्र। यह एक ज्योतिष्क। यह मध्य ज्योतिष्क। एहार ओजन अछि। एहार मध्य ओजन अछि। दुई नंबर ख
सूर्य व पृथ्वी। पार्थक्य सूर्य पृथ्वी। यह एक नक्षत्र। पृथ्वी यह एक ग्रह। यार निजर आलोक अछि। यार निजर आलोक नाही। सामंजस्य सूर्य पृथ्वी। यह एक ज्योतिष्क। यह मध्य ज्योतिष्क। यार आकर्षण बल अच्छी। यार आकर्षण बल अच्छी पृथ्वीर। ग चंद्र व पृथ्वी। पार्थक्य चंद्र पृथ्वी। चंद्र एक उपग्रह। पृथ्वी मध्य गोटे ग्रह। यह एक ग्रह। चंद्रर परिक्रमण काल 28 दिन। पृथ्वीर परिक्रमण काल 365 दिन। सामंजस्य चंद्र पृथ्वी। यार वजन अच्छी। यार वजन अच्छी। निजर आलोक नहीं। निजर आलोक नहीं। 3 नंबर कारण लेख। क चंद्रर आलोक गरम लगे नहीं। ख सूर्यर निकट को जीवा संभव नुहे। ग पृथ्वी जीव जगत रही। घ दिन अपेक्षा राति अधिक ठंडा। चंद्रर आलोक गरम लगे नहीं। चंद्रर निजर आलोक नहीं। सूर्यंकर किरण चंद्र उपरे पड़िले चंद्र आलोकित हुए।
ସେହି ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଗରମ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଖ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା (6000°C) ଏହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ। ଏହି ଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠ ଅତିଶୟ ଗରମ କିମ୍ବା ଅତିଶୟ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ
ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ରହିଛି? ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଓ ତାପ ଦିଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଜାତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଉ। ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି। ତେଣୁ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା। ଚାରି ନମ୍ବର, ଏହାର ନାମ ଲେଖ। କ ନିଜର ଆଲୋକ ନଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରେ, ସେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ଖ ଗ୍ୟାସରେ ଗଠିତ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗ ଉତ୍ତର ଆକାଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଗ ଜାଣି ହୁଏ, ଧ୍ରୁବ ତାରା। 5 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଲେଖ। କ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ। ଚନ୍ଦ୍ର। ଖ କ୍ରତୁ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ନେପଚୁନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ, କ୍ରତୁ। କ୍ରତୁ। ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ତାରା, ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି। ତୁମେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଛ? ସବୁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାପରି ଦେଖାଯାଏ କି? ନା, ସବୁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର 2 ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେପରି ଦେଖାଯାଏ କି? ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର 2 ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛ? ମନେ ପକାଅ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତିରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛ ତାହାର ଚିତ୍ର ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କର। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମିବ, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହିପରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଟିକେ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଟିକେ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢିବ କିପରି? ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ବଢିବ, ପୁଣି ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ, ତାପରେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କେଉଁ ଦିନର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆଲୋକିତ ଧଳା ଅଂଶ କମି ଯାଇଛି କି? ହଁ, କମି ଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ଦେଖାଯାଉଛି? ଅଧା ଅଂଶ।
ଚନ୍ଦ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ରହିଛି କି? ନା, ନାହିଁ। ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଷଷ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢି ନବମ ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ପୁରା ଆଲୋକିତ ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆକାଶରେ ଗୋଲାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଦେଖିଛ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମିଯାଏ। 14 ଦିନ ପରେ 15ତମ ଦିନରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ମୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢି ବଢି ଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ। 15ତମ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ହୋଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ଏଣୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକିତ ବଢି ବଢି ଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ବଢିବା ଓ କମିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ଉଦୟ ହୁଏ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତୁମ ଘରେ ଶୁଣିଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ିକ ପରେ ଉଠେ। ଏହି ଘଡ଼ିକ ହେଉଛି 48 ମିନିଟ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 48 ମିନିଟ୍ ଡେରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳ ସମାନ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ରହେ। ଏହା ଫଳରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼େ ଓ କମେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଷୟରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଉପଗ୍ରହ। ଏହାର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ସବୁ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଗୋଲାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କହନ୍ତି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ବଢ଼ିବା ଓ କମିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏକ ଘଡ଼ି ହେଉଛି 48 ମିନିଟ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 48 ମିନିଟ୍ ଡେରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ସମାନ। ଚନ୍ଦ୍ରର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ରହେ। ଏହା ଫଳରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼େ ଓ କମେ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର କ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ? ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ଖ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରିବା? ପ୍ରାୟ 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରିବା।
ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ନ ଯିବାର କାରଣ କଣ? ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ କେଉଁ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ଏଟା ଭୁଲ। ଖ, ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ନା, ଏଟା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଅଂଶ ବଢିବା ଓ କମିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଠିକ। ଗ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖୁ। ଋତୁ ବଦଳେ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାପ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାପ ପାଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାପ ପାଇଥାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ତାପ ପାଇଲେ ଗରମ ଲାଗେ ଏବଂ କମ୍ ତାପ ପାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ତାପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଘୁରେ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଆହ୍ନିକ ଗତି। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଆହ୍ନିକ ଗତି। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 365 ଦିନରେ ଥରେ ବୁଲିଥାଏ। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରେଖାଟା ହେଉଛି ବିଷୁବ ରେଖା। ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷ ଭୂମି ସହିତ ସଳଖ ହୋଇ ରହିଛି କି? ଏହା ଢଳି ଢଳି ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ଭୂମି ସହିତ ସଳଖ ହୋଇ ରହିଛି କି? ନା, ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ଭୂମି ସହିତ ସଳଖ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହାର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 32.1 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ 2 କୋଣ କରି ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 32.1 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ 2 କୋଣ କରି ରହିଛି। ଗ୍ଲୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ମୋଟା ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ। ଏଟା ହେଉଛି ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଏଟା ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଏଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଏଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଏଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମଦିବାତ୍ର ଦିବସ। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଡିସେମ୍ବର, ଏଟା ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଏଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଏଠି ହେଲା ଖ, ଏଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଟା ହେଉଛି ଶରତ ଋତୁ ସମଦିବାରାତ୍ର ଦିବସ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଏଟା ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଏଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେଲା ଶୀତ ଋତୁ। ମେ ଓ ଜୁନ 2 ମାସରେ ପୃଥିବୀ କ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହା କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି କରି ରହିଛି? ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି କରିକି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି କରି ରହିଛି। କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳାଇ ଯାଇଛି। କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। ଫଳରେ ଏହି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଳଖ କିରଣ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ରାତ୍ରି ଠାରୁ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ।
तेणु मे जून मासरे उत्तर गोलार्धରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଚିନ୍ତା କର। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତେରଛା ହୋଇ ପଡ଼େ ଓ କମ୍ ସମୟ ପଡ଼େ। ଦିନ ସାନ ହୋଇ ରାତ୍ରି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଏହି ଗୋଲାର୍ଧ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ପାଏ। ଏଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଯାଏ। ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧରେ ଥିବାରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଋତୁ ଦେଖାଯାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଗ୍ରହ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ। ତୁମେ କୁହ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ କେଉଁ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ? ପୃଥିବୀର ଗ୍ରହ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି କରିକି ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ଋତୁ? ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ କେଉଁ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ଘ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାର ଗୋଲାର୍ଧଦ୍ୱୟ, ମେରୁଦ୍ୱୟ ଓ ବିଷୁବରେଖା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଯାଇଛି? କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଘ ସ୍ଥାନରେ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧ ସମାନ ଆଲୋକ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଏପରି ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୀତ ବା ଗରମ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଶରତ ବା ବସନ୍ତ ଋତୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଦିନ ରାତି ସମାନ ଥାଏ। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ରାତି ସବୁଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ, ରାତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଓ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ସାନ, ରାତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ରାତ୍ରି ସବୁଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା କର। ତୁମେ ତିଆରି କରୁଥିବା 4ଟି ଗ୍ଲୋବ୍ ବା କମଳା ନିଅ। ଚିତ୍ର ଦେଖ। କମଳା 4ଟିକୁ 4ଟି ଡବା ଉପରେ ରଖ। 4ଟି ଡବା ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମହମବତୀଟି ଜଳାଅ। ଏଠି ମହମବତୀ ମଧ୍ୟ ଜଳାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସଜାଇ ରଖ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସଜାଇ ରଖିବ। ଦଳରେ ବସି ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କର। କମଳାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ସହିତ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଋତୁ ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶରତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ଆମେ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଶରତ ଋତୁ ପରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତରେ 6ଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଖରା ସମୟରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ଦହି, ତରଭୁଜ, ଆଖୁ ରସ ଇତ୍ୟାଦି ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ସୂତା, ପତଳା ହାଲୁକା ପୋଷାକ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଧାନ, ଆଖୁ, ନଳିତା। ଶୀତ ଋତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ହୁଏ? ଗରମ ପୋଷାକ। ଯଥା ସ୍ୱେଟର, ମଫଲର, ମୋଜା, ପଶମ ବସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟାକେଟ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ମୁଗ, ବିରି, ଗହମ, ଚିନାବାଦାମ, ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଦି
डाली जातीय फसल और विभिन्न प्रकार पनीपरिया अधिक चाष करा जाए। अभ्यास 1 नंबर ऋतु उपरे की प्रभाव पड़िबो? क पृथ्वीर अक्ष कक्ष तल सहित ढली न रहिले कौन हेबो? ढली न रहिले उभय मेरु उत्तर मेरु सर्वदा सूर्यंक ठारू समान दूर रे रहिबे। फल उभय गोलार्धरे समान ताप समान ऋतु अनुभूत हुए। ख पृथ्वी सूर्य चारि पाखरे न घूरिले ऋतु परिवर्तन हेब नाही। 2 नंबर कारण कौन? क उत्तर गोलार्धरे शीत ऋतु होता बेले दक्षिण गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु होता है। कारण कौन? कारण उत्तर गोलार्ध सूर्यंक ठारू दूरेई जाइथिबारु सेठारे शीत ऋतु होता है एवं दक्षिण गोलार्ध सूर्यंक आड़कू ढली रहिथिबारु सेठारे ग्रीष्म ऋतु होता है। ख मार्च मासरे ओडिशा रे बेसी गरम बा शीत हुए नहीं। मार्च मासरे उभय मेरु सूर्यंक ठारू समान दूरतारे रहिଥାଏ। फଳରେ उभय गोलार्धरे समान ताप अनुभूत हुए। तेणु उत्तर गोलार्धरे मार्च मास बेलू बसंत ऋतु होता है। सेथिपई मार्च मासरे ओडिशा रे बेसी गरम बा शीत हुए नहीं। ग मार्च और सेप्टेम्बर मासरे उभय गोलार्धरे बेसी गरम बा बेसी शीत हुए नहीं। मार्च और सेप्टेम्बर मासरे उभय मेरु सूर्यंक ठारू समान दूर रे रहिଥାଏ। फଳରେ उभय गोलार्धरे समान ताप अनुभूत हुए। तेणु मार्च और सेप्टेम्बर मासरे उभय गोलार्धरे बेसी गरम बा शीत हुए नहीं। घ डिसेम्बर मासरे पश्चिम वस्त्र पिंधा जाए। तो डिसेम्बर मासरे पृथ्वीर उत्तर मेरु सूर्यंक ठारू दूरेई जाइथिबारु सेठारे शीत ऋतु अनुभूत हुए। तेणु लोक माने शीतरु रक्षा पाइबा पई एही मासरे पश्चिम वस्त्र पिंधନ୍ତି। 3 नंबर शून्य स्थान पूरण कर। क पृथ्वी रे डैश कक्षतल सहित अक्ष कक्षतल सहित थिबारु। ख पृथ्वी सूर्य चारि पाखरे थरे घूरी आसीबा पई डैश दिन समय 365 दिन। ग ऋतु परिवर्तन पृथ्वी रे डैश गति जोगु संभव होइଥାଏ। वार्षिक गति जोगु संभव होइଥାଏ। घ सूर्यर डैश किरण जेउ अंचल उपरे पड़े सेठा शीत ऋतु होइଥାଏ। तले सूर्यर तिर्यक किरण जेउ अंचल उपरे पड़े सेठा शीत ऋतु होइଥାଏ। 4 नंबर पार्थक्य दर्शाओ। क आवर्तन और परिक्रमण। तले आवर्तन कौन धर जानिबा? पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घूरिबाकू आवर्तन कहा जाए। पृथ्वी थरे आवर्तन करबाकू 24 घंटा बा 1 दिन समय लागे। आवर्तन गति जो पृथ्वी रे दिन राति हुए। तारे परिक्रमण पृथ्वी निज कक्षपथरे सूर्य चारि पाखरे घूरिबाकू परिक्रमण गति कहा जाए। पृथ्वी थरे परिक्रमण करबाकू 365 दिन बा 1 वर्ष समय लागे। परिक्रमण गति जोगु पृथ्वी रे ऋतु परिवर्तन हुए। तापर ख वार्षिक गति और आह्निक गति। वार्षिक गति कौन? पृथ्वी निज कक्षपथरे सूर्यंक चारि पाखरे 365 दिन रे थरे बुली थाए। एहाको पृथ्वीर वार्षिक गति कहते। वार्षिक गति जोगु पृथ्वी रे ऋतु परिवर्तन हुए। तापर आह्निक गति पृथ्वी निज अक्ष चारि पाखरे 24 घंटा रे थरे घुरे। एहाको पृथ्वीर आह्निक गति कहते। आह्निक गति जोगु पृथ्वी रे दिन राति हुए। 5 नंबर केउ उक्ति ठीक ता पाखर ठीक चिन्ह दियो। क
उत्तर मेरु सूर्य आड़ को ढली रही बेले दक्षिण गोलार्धରେ ग्रीष्म ऋतु होता है। भूल ख ग्रीष्म ऋतु में राति बड़ दिन सान। ग पृथ्वीर मध्य भाग में टणा जाइथिबा काल्पनिक रेखा को विश्ववृत्त कहते। ग पृथ्वीर अवस्थान डिसेम्बर मासर और जून मासरे एकापरी वो वर्षर सबुदिने दिन 12 घंटा और राति 12 घंटा। बोल पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे थरे घूरी आसवाक 24 घंटा समय निये। ग्लोब मध्य भाग में जाइथिबा मोटा गार को कमे कौन कहते विश्ववृत्त बोली कहते। पृथ्वी अक्ष तार कक्ष तल सहित केते डिग्री कोण करी रही 23.1 डिग्री बाई 2। उभय गोलार्ध सूर्य ठारू समान दूरता रहिले क्यों क्यों ऋतु अनुभूत हुए? शरत ऋतु बा बसंत ऋतु अनुभूत हुए। पाग तुमे देखिथिबो गोटे दिन रे खरा होइथाय और वर्षा मध्य होइथाय। क्यों दिन किछि समय पई जोरे पवन बही झड़ और वर्षा हुए। एही झड़ वर्षा खरा आदि वायुमंडल रे एक अवस्था। तेणु कौनसी एक दिनर एक समय वायुमंडल अवस्था को पाग कहते। तुम देखिथिबो गोटे दिन रे वर्षा मध्य हुए सांगे सांगे पुणी खरा मध्य होइथाय पवन मध्य हुए झड़ मध्य हुए। एहाको कौन कह जाए? एक दिनर एक समयर वायुमंडल यही अवस्था को पाग कहते। ताले कौनसी एक दिनर एक समयर वायुमंडल अवस्था को पाग कहते। तल दि जाइथिबा चित्र गुडी को देख सेठारे की पाग होइथिबो लेख। देख ये बहुत जोरे खरा करिछि पिलाटी छता घोड़िकी बाहर को जाउछि। गछर देख खरा दिने कौन पत्र नहीं सब झड़ी पड़ी खरा पाग। देख ये वर्षा पड़ुछि एटा वर्षा पाग। एटा शीत दिन। शीत दिन रे लोक माने जाल जालिकी ताप पाते शीतर मध्य रक्षा पाते। वायु और पाग मध्य संपर्क। तुम चारिपाखरे वायु रही वायुमंडल कहुए। आम चारिपाखरे जहाँ देखुच जहाँ अच्छी ताला वायु। वायु आमको देखा जाए नहीं। आम चारिपाखरे वायु रही वायुमंडल कहुए। वायुर तापमात्रा बढ़ीगले आमको गरम लगे। वायुमंडल जो तापमात्रा बढ़ीज से आमको गरम लगे। वायुर तापमात्रा कमीगले आमको ठंडा लगे। पुणी वायु जोरे बहिले ताको पवन में कहते। पवन अधिक बेगर बहिले कौन हेबो? झड़ हुए। झड़ हुए कहीं? गोटे अंचल वायु गरम हो गले ताहा हालुका होई ऊपर को उठी जाए। सही स्थान पूरण करने पाई अन्य अंचल वायु जोरे माड़ी आसे फल झड़ हुए। गोटे अंचल वायु जिते बड़े गरम हो जाइथिबो ताहा हालुका होई ऊपर को उठी जाए। से गरमटा ऊपर को उठी जाए सही स्थान पूरण करने पाई अन्य अंचल वायु जोरे माड़ी आसे ताको आमे कोन कहते? झड़ बोली कहते। चुली रे काठ जलुथिबा समय रे काठ झुल ऊपर को उठी थाए कहीं? काठ जलुथिबा समय रे उपरिस्थ वायु गरम होई ऊपर को उठी जाए। सही स्थान पूरण पाई चतुर्दिगरु वायु बहे। फल वायुर घर्षण रे काठ झुल ऊपर को उठे।
ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ କି? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ବାହାର ପାଖକୁ ପୋଛି ଦିଅ। ତା ଭିତରେ 2-4 ଖଣ୍ଡ ବରଫ ପକାଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗ୍ଲାସରେ ବାହାର ପଟକୁ ଦେଖ। ଗ୍ଲାସ ବାହାରେ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ? ନା ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପାଖ ଆମେ ପୋଛିଦେଲେ। ସେଥିରେ 3-4 ଖଣ୍ଡ ବରଫ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗ୍ଲାସ ବାହାରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦେଖିବା ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ସବୁ ଜଳ ଲାଗିଥିବ। କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପଟେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏବେ ବର୍ଷା କିପରି ହୁଏ କହିପାରିବ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦରେ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ଉପରକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅନେକ ଜଳକଣା ଏକାଠି ହୋଇ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ ଓ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ଫଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବାୟୁରେ ଜଳକଣା ଭାସି ବୁଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବାଧା ଦେଲେ ମେଘୁଆ ପାଗ ହୁଏ। ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହି ସାରା ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ବର୍ଷା ପାଗ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦର ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ଉପରକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପୁଣି ସେ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଜଳକଣା ଏକାଠି ହୋଇ ଓଜନିଆ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। କୁହୁଡ଼ି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣା ଥାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ଭୂ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ତା ନିକଟସ୍ଥ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ଧୂଳିକଣାରେ ଲାଗି ବାୟୁରେ ଭାସି ବୁଲେ। ଭୂ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁଯୁକ୍ତ ଧୂଳିକଣା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହୁଡ଼ି କୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କେବେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିଛ? ଶୀତ ଦିନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। କୁହୁଡ଼ି ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଦୂର ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ି ବେଳେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବହୁ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଦୂରକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁହୁଡ଼ିରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୁଆପଥର। ତୁମେ କେବେ ଆକାଶରୁ କୁଆପଥର ଖସୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ଏହା ହାତକୁ କିପରି ଲାଗେ? ହାତରେ କିଛି ସମୟ ଧରିଲେ ବା ତଳେ କିଛି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଏହାର ଅବସ୍ଥାର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ଆକାଶରୁ କୁଆପଥର ଖସୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏହା ହାତକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେଟା ବରଫ ଖଣ୍ଡ, ହାତକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ହାତରେ କିଛି ସମୟ ଧରିଲେ ବା ତଳେ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଏହା ତରଳି ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି? କୁଆପଥର ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ବେଳେବେଳେ ଜଳକଣା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଜଳକୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କଲେ ତାହା କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଉପରେ ଜଳକଣା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ କଠିନ ହୋଇଯାଏ ଓ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହୋଇ ତଳକୁ ଖସେ। ଏହାକୁ ଆମେ କୁଆପଥର କୁହନ୍ତି। ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଲେ ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହନ୍ତି। କେଉଁ ଋତୁରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିବାକୁ କେଉଁ ଦିନରେ ଡେରି ହୁଏ? ବର୍ଷା ଦିନରେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼ୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବହେ। ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳକଣାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ୍ ଥାଏ। ତେବେ କୁହ, ଶୀତ ଦିନେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ କାହିଁକି? ଶୀତ ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଡ଼ୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। କାକର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଶୀତ ଦିନ ରାତିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ପତ୍ରରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ହେଲା କାକର।
काकर लागिछि बोली तुमे किपर जानिबो? शीत दिने सकाळे भूमि उपरे थिबा छोट छोट घास पत्र रे सब छोट छोट जल बिंदु होई लागि थाए। एहाको देखि आमे काकर बोली जानि पारंती। खरा दिने काकर पड़े नहीं कोन पाई? खरा दिने राति रे माटी पत्थर इत्यादि गरम हो जाइथिबारु एहाको लागिथिबा वायु जलकणा रे परिणत होई पारे नहीं, तेणु खरा दिन रे काकर पड़े नहीं। तुषार उच्च स्थान रे वायुमंडल अधिक ठंडा, सेठारे भासुथिबा जलकणा अति ठंडा होई तुषार दाना आकार रे झरी पड़े। गछ घरर छात और रास्ता घाटरे एहा जमा हुए। आम देशर काश्मीर हिमाचल प्रदेश रे शीत दिन रे एहा देखा जाए। मुख्यतः शीत प्रधान देश मानकर एहा देखा जाए। अभ्यास 1 नंबर भूल थिले ठीक कर। क ग्रीष्म दिने काकर पड़े, एटा भूल अछि। कौन हम शीत दिने काकर पड़े। ख धूलिकणा रे लागी भासी बुलुथिबा जलकणा को तुषार कहते। धूलिकणा रे लागी भासी बुलुथिबा जलकणा को कुहुड़ी कहते। ग निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट अंचलर वायुमंडलर अवस्था को पाग कहते। पाग क्या कहते? कौन से एक दिनर एक समयर वायुमंडलर अवस्था को पाग कहते। कुआपथर जलर कठिन अवस्था ठीक अच्छी। शीत दिन रे लुगा शीघ्र सुखी जाए कारण वायुमंडल जल बाष्प अधिक थाए। अधिक थिले सुखिबा नहीं, कम थाए। शीत दिन रे लुगा शीघ्र सुखी जाए। कारण वायुमंडल रे जलीय बाष्प कम थाए। 2 नंबर वायुमंडल जलीय बाष्प नथिले कौन होता? तापमात्रा बहुत बढ़ी जाता। वर्षा हुअंता नहीं। कुहुड़ी काकर हुआ। तुषारपात इत्यादि हुअंता नहीं। वर्षार अभाव रे जीव जगत ध्वंस पाई जाता। तीन नंबर शीत राति रे काहेकि काकर पड़े? शीत राति रे भूपृष्ठ अधिक ठंडा होता है। एणु भूपृष्ठ
निकटस्थ वायु ठंडा थाए एथिरे थिबा जलीय बाष्प ठंडा होई जल बिंदु रे परिणत हुए। यह हेउची काकर। तेणु शीत राति रे काकर पड़े। आम जीवन रे माटी चित्र देखी तल सारणी पूर्ण कर। ये देख चित्र कौन देखुच लोकटे माटी रे सब हांडी माठिया गढ़ुचंती। उई हुंका माटी घर कांथ हांडी माठिया हांडी माठिया केउतुरी आस्ताए माटी रु तैयारी होता है। ता होची उई हुंका। उई हुंका मध्य माटी रु होता है। माटी घर माटी रु होता है। छण बाउंस रु तैयारी होता है। तुम माने घरे व्यवहार करुवा माटी रे तैयारी जिनिस गुड़िकर तालिका कर। हांडी माठिया कलश धूपदानी सरा सुरेई मूर्ति घुम दीप यह व्यतीत माटी आउ कौन मिलता है लेख। माटी आमको इटा मिलता है घर मध्य करती स्लेट चुली टाइल ठेकी पलम माटी घर कांथ ताले यही आलोचनार तुम्हें कौन जानल कौन जानले माटी उपरे आमे घर करी रुहंती। माटी रे मध्य चाष करती। माटी रे विभिन्न पात्र मध्य गढ़ा जाए। माटी उपरे आमे चलाबुला मध्य करती। माटी रे नदी बंध और रास्ता तैयारी करा जाए। माटी उपरे आमे घर करी रहू। यार उपरे चलाबुला करू। माटी रे चाष करा जाए। चाष रु आमे हमर खाद्य मध्य पाई थांती। आम परि पशु पक्षी वृक्षलता मध्य माटी उपरे निर्भर करि थांती। अत्यावश्यक जिनिस गुड़िक यथा खाद्य और बासगृह पर जीव जगत माटी उपर निर्भरशील। तुम अंचल रे सबु माटी कौन एका प्रकार ना आम अंचल सब माटी एका प्रकार नुहे। सेगुड़िक एक प्रकार कि नुहे जानिबा पई विभिन्न स्थान यथा पोखरी हुड़ा बिल और नई कूल माटी संग्रह करी आण। खरारे एहाको भल भाव सुखाओ। विभिन्न किस्मर माटी आंगुड़ी रे घस। जबकाश साहाय्य से माटी को देख और तले दि जाइए सारणी को पूर्ण कर। देख ये गोटे माटी ये गोटे माटी ये गोटे माटी माटी सब विभिन्न प्रकार माटी थाए। नाली माटी कला माटी धला माटी बालिया माटी इत्यादि प्रकार माटी थाए। माटी विषय लिखा विभिन्न स्थान आनी माटी बिल माटी ता रंग है माटिया। हाथ को सा किपर लगी था टाण लगी था। समुद्र कूलर माटी यह धूसर किंबा बादामी।
रुआ रुआ ओ टाण। पोखरी हुड़ार माटी, पोखरी हुड़ार माटी। कला माटी, टाण दाना परिहा होइथाय। पहाड़िया अंचलर माटी, गेरुआ माटी, दाना परी। एथरो तुमे जानिलो जे नई बा समुद्र कूल बाली मिले, कूओ बा पोखरी खोला हेला बेले भी बाली और पंक बाहरे। केतेक अंचल बिल रे कला चिकेटा माटी मिले, केतेक जमी वन माटी मिले, आउ केतेक जमी रे बाली मिसा फसफसिया माटी थाए। पहाड़िया अंचल रे गेरुआ रंगर माटी बा नाली माटी मिले। विभिन्न प्रकार माटी अच्छे सेगुड़िक है। एक रे बालिया माटी, जो माटी हाथ को रुआ रुआ और टाण लगे, दलिले भांगे नहीं। सेथिरु सरू बा मोटा बाली दाना थाए, सेथिरे सरू बा मोटा बाली दाना थाए। आ गोटे आइला कोन मोटाळ माटी, चिकेटा माटी और पंक माटी बा कादुआ माटी एही जातीय अटे। एही माटी सुखिले पाउसिया दिसे, पानी पड़िले कला दिसे, दलिले टाण लगे, ता कहती मोटाळ माटी। तीन रे दोरसा माटी, मोटाळ माटी सहित बाली मिसा दोरसा माटी हुए। बर्न माटी एही किसमर। चारि रे पट्टू माटी, एही माटी सहजरे भांगे, हाथ को नरम लगे, एथिरे दाना भी न थाए, ता कहते आमे पट्टू माटी। पट्टू माटी रे भल चाष करा जाए। गेरुआ माटी, पहाड़िया अंचल रे गेरुआ रंगर माटी बा नाली माटी मिले। एही माटी रे छोट छोट पत्थर मिसी थाए, एहाको पहाड़िया गेरुआ माटी कहते। माटीर उर्वरता, तुमे जानिछ जे गोटे प्रकार गछ को भिन्न भिन्न माटी लगाइले ता समान भाव में बढ़ी न थाए। गोटे जमी रे बारंबार चाष कले मध्य माटीर उर्वरता कमी जाई थाए। सबु माटीर उर्वरता समान रुहे, सबु माटीर फसल भल हुए नहीं। जो माटीर गछ भल बढ़े ताकू उर्वर माटी कहते। पट्टू माटी सबुठार उर्वर, ता तळकू दोरसा माटी, मोटाळ ओ बालिया माटी। निजा करे देख, भिन्न भिन्न प्रकार माटी आण, सेगुड़िक भिन्न भिन्न काच स्वच्छ प्लास्टिक पात्र रख। प्रत्येक पात्र रे पानी ढाली घांटी दियो, 2-3 घंटा पर्यंत स्थिर भाव में रखी दियो। ताने आमे जानले माटी अछि मोटाळ माटी, गेरुआ माटी, बालिया माटी, पट्टू माटी, दोरसा माटी। ये सब माटी टिके आनिबा, गोटे पात्र रे माटी रखिकी पानी ढालिकी घांटी देबा, 2-3 घंटा स्थिर भाव में छाड़ी देबा। तापर कौन देखिबो केउ पात्र रे माटी रे अधिक बाली अछि, केउ पात्र रो माटी रे अधिक बाली अछि। बालिया माटी रे, बालिया पात्र रे, बालिया माटी पात्र रे अधिक बाली अछि। केउ माटी रे अधिक जिनिस भासुछि, पट्टू माटी रे देखिबो अधिक जिनिस भासुथि। माटी उपर भाग रे पशुपक्षींकर मल और गछपत्रर पचासढ़ा अंश मिसी थाए। यह उपर स्तर रे भासे, यहाकू ह्यूमस बा खतिर कुहा जाए। जो माटी रे ह्यूमस अधिक थाए ताहा अधिक उर्वर। एथिरे 50 अंश मिशिथिबारु यह उर्वर और पट्टू माटीर श्रेणीर। गछ बढ़िया पई यह विशेष उपयोगी। हेले माटी उपर भाग रे पशुपक्षींकर मल और गछपत्रर 50 अंश मिसी थाए। यह उपर स्तर रे भासे, ताकू कोन कहती ह्यूमस कहती। हेले माटी अंश उर्वर करिवा पई गाईर गोबर को नेकी बिल रे पकांती, भल फसल हवा पई ताको व्यवहार करंती। उर्वर पट्टू माटी साधारणतः नई पठारे मिली थाए काहेकि
ବର୍ଷା ଜଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ମଇଳା ଗଛପତ୍ରର ପଚାସଢ଼ା ଅଂଶ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସେ। ଏହି ଗୋଳିଆ ଜଳ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବେଳେ ଜଳର ସ୍ରୋତ କମିଯିବାରୁ ତାହା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ। ଏହା ପଟୁମାଟି, ତେଣୁ ଉର୍ବର ପଟୁମାଟି ସାଧାରଣତଃ ନଈ ପଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଟିକୁ କିପରି ଉର୍ବର କରିବା? ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖତ ସାର ଦେଲେ ମାଟିକୁ ଉର୍ବର ଆମେ କରିପାରିବା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜମିରେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ରାସାୟନିକ ସାର, ଲୁଣ, ଖତ, ଧଣିଚା, ଛଣି, ପିଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପକାନ୍ତି। ସବୁ ଜମିର ଉର୍ବରତା ସମାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଜାଣିବା ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରିବାର ଆଉ କେତେକ ଉପାୟ। ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଉପାୟ: ହାଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଣ, ଧଣିଚା, ଛଣି, ରାସାୟନିକ ସାର, ପିଡ଼ିଆ, ଖତ, ଜିଆ ଖତ ଏସବୁ ପକାଇଲେ ମାଟି ଉର୍ବରତା ବଢ଼େ। ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଫସଲ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଗଛ ମାଟିରୁ ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଏକ ଲବଣ ଓ ଜଳର ଚାହିଦାରେ ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ମାଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ମାଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ମାଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟିରେ ଥିବା ହ୍ୟୁମସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ, ନଦୀ ପୋତି ହୋଇଯାଏ। ଖାଲୁଆ ଜମିରୁ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜମି ଅନୁର୍ବର ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳି ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? ବର୍ଷା ଜଳର ସ୍ରୋତରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳି ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋହି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମାଟି ଥାଏ କି? ଏହି ମାଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ହଁ, ମାଟି ଥାଏ। ଏହି ମାଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଆସିଛି। ଫସଲ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା ମାଟିର ଉପର ସ୍ତର ଧୋଇ ହୋଇଗଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ। ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଇଲେ, ମାଟି ଧସିଗଲେ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଟି ଧୋଇଗଲେ ସେ ମାଟି ଆଉ ପୂରଣ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ମାଟି ତରକାରୀରେ ଲାଗୁନଥିବା ଜାଗାରେ ଯାଇ ଜମେ, ତେଣୁ ମାଟିକୁ କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ଧୋଇଯିବ ମାଟିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଇପାରିବ ଲେଖ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜଳ ବୋହି ଯାଉଥିବା ବାଟରେ କାଠ କିମ୍ବା ପଥର ଆଡ଼ି କରି ପକାଇଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଜମିରେ ହିଡ଼ ଦେଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼
फांका स्थान रे गछ लगाइले मृत्तिका क्षय हेब नहीं। चित्र 3 को लक्ष्य कर। अधिकरू कम परिमाण रे माटी क्षय होइथिबा अनुसायी चित्र गुड़िक तले यथाक्रम 1 2 3 लेख। एहार कारण संपर्क रे सांगमानक सहित आलोचना कर। देखो ये गछपत्र एते नहीं 1 2 और 3। तुम अंचल क्यों स्थान मृत्तिका क्षय हेबार देखिच लेख। गाँ दांड रास्ता नई पठा पहाड़ आदि स्थान मृत्तिका क्षय होइथिबार आमे देखिछे। मृत्तिका क्षय रोकिबा पई तुम ग्राम लोक माने कोन करिसेंती? जमीर उच्च हिड़ दैछंती, गाँ दांडरे पत्थरर आड़ी करिसेंती, फांका थिबा स्थान रे गछ लगाइछंती वो नईबंध दाढ़रे पत्थर पारिछंती। अभ्यास 1 नंबर माटी नथिले कौन होइथांता? पृथ्वी रे कौनसी उद्भिद उद्भिद जगत किंबा प्राणी जगत न थांता। चाष कार्य होई पारि न थांता। खाद्य बिना जीव जगत बंचिबा संभव होई न थांता। माटी तैयारी विभिन्न जिनिस मिली पारंता नहीं। 2 नंबर नित्यदिनिया जीवन में व्यवहार करुवा माटी तैयारी जेकोसी 3टी जिनिसर चित्र कर। ये चित्र करिब दीप कलश हांडी। 3 नंबर पार्थक्य लेख। क दोरसा माटी और मोटाळ माटी। ख बालिया माटी और पहाड़िया गेरुआ माटी। दोरसा माटी मोटाळ माटी। मोटाळ माटी सहित बाली मिसिले दोरसा माटी हुए। जेउ माटी सुखिले पाउसिया दिसे पानी पड़िले कला दिसे
ଦଳିଲେ ଟାଣ ଲାଗେ। ତାହାକୁ ମଟାଳ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ଦୋରସା ମାଟି। ବର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଏକ କିସମର। ଚିକିଟା ମାଟି, ପଙ୍କ ମାଟି ବା କାଦୁଆ ମାଟି ଏହି କିସମର। ଏହି ମାଟି ବହୁତ ଉର୍ବର। ଏହି ମାଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଉର୍ବର। ଏହି ମାଟିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ଏହି ମାଟିରେ ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ଖ ବାଲିଆ ମାଟି, ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁଆ ମାଟି। ଯେଉଁ ମାଟି ହାତକୁ ରୁଆ ଉରୁଆ ଓ ଟାଣ ଲାଗେ, ଦଳିଲେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସରୁ ବା ମୋଟା ବାଲି ଦାନା ଥାଏ। ତାହାକୁ ବାଲିଆ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ବା ନାଲି, ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ମିଶିଥାଏ। ତାହାକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଗେରୁଆ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଧୂସର କିମ୍ବା ବାଦାମୀ। ଏହି ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ବା ନାଲି। ଏହି ମାଟିରେ ନଡ଼ିଆ, ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ କିମ୍ବା ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ।
ଏହି ମାଟିରେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ମାଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଓ ନଈ କୂଳରେ ବେଶୀ ଥାଏ। ଏହି ମାଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ହ୍ୟୁମସ୍ କ'ଣ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ହ୍ୟୁମସ୍ ଏକ ଜୈବିକ ସାର। ଏଥିରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଳ, ଗଛପତ୍ରର ପଚା ସଢ଼ା ଅଂଶ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ଜିଆ ମାଟିରେ ରହି ଜମିକୁ ଫସଫସିଆ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଉପଯୋଗୀ କରେ। ଫସଫସିଆ ମାଟିରେ ଗଛର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଓ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜମିରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 6 ନମ୍ବର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଫସଲ ଭଲ ବଢ଼େ? ପଟୁ ମାଟି, ବାଲିଆ ମାଟି, ଦୋରସା ମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି। ପଟୁ ମାଟି। ଖ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସଜ୍ଜୀକରଣଟି ଠିକ୍? 1 ନମ୍ବର ପଟୁ ମଟାଳ ଦୋରସା, 2 ପଟୁ ଦୋରସା ମଟାଳ, 3 ପଟୁ ବାଲିଆ ଦୋରସା, 4 ପଟୁ ବାଲିଆ ମଟାଳ। ପଟୁ ଦୋରସା ମଟାଳ। 7 ନମ୍ବର କ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାର 3ଟି କାରଣ ଲେଖ। ବର୍ଷା ପାଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋହିଗଲେ, ଜଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ, ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ, ବେଳେ ବେଳେ ପବନ ଦ୍ୱାରା
माटी उड़ी जाई मृत्तिका क्षय हुए। मृत्तिका क्षय रोकिबा पई 3टी उपाय लिख। पहाड़ उपरे थाक थाक करी माटी को काटी चाष कले मृत्तिका क्षय हेब नहीं। चाष जमी मध्य उच्च हिड़ देले मृत्तिका क्षय हेब नहीं। फांका थिबा स्थान रे गछ लगाइले मृत्तिका क्षय हेब नहीं। पिला माने ताले में विषय कौन जानले? खाद्य बासगृह पोशाक और अन्य कार्य पाई जीव जगत माटी उपर निर्भर करते। नई बा समुद्र कूल रे बाली मध्य मिलता है। पहाड़ी अंचल रे गेरुआ रंगर माटी बा नाली माटी मिले। मटाळ माटी सहित बाली मिसी दोरसा माटी हुए। बर्ण माटी एही किसमर जो माटी सहजरे भांगी जाए ताकू नरम लगे हाथ को नरम लगे एथिरे दाना न थाए ताहाकू पट्टू माटी कहा जाए। गोटे जमी रे बारंबार चाष कले माटी उर्वरता कमी जाए। जो माटी रे गछ भल बढ़े ताकू उर्वर माटी कहते। पट्टू माटी सबुठारो उर्वरता क्रम रे ता तळकू दोरसा मटाळ और बालिया माटी रही थाए। माटीर उपरी भाग रे पशुपक्षींकर मल और गछपत्रर पचासढ़ा अंश मिसी थाए। यह उपर स्तर रे भासे यहाकू ह्यूमस कहा जाए। फसल पाई दरकार होथिबा माटीर उपर स्तर धोई होई गले जमीर उर्वरता कमी जाए। ताले पिला माने विषयटी तो पढ़िले, विषयटी भल भाव जानिले, तार प्रश्न उत्तर मध्य कले। एबे तुम माने भिडियो को बारंबार देखिबो, प्रश्न उत्तर को सब भल भाव मन रखिबो। यूजर अछंती ताले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर बेल आइकन को क्लिक करंतु।